So hi everyone, dining kake ang Korean noodles try khainai. Haibano abo ungkoya 3x spicy abo alada sonorongai tonglian video paya sak jorate. So tabungke oven khaina regala tomatama man oro duita mosla mano bisingo Maggi beki satam green color ka hijabo duita mosla mano so tabungke ang tui box side ka tui kutung pore hengkang ke tui tungma pore kang noodles rinai so tui kutung tong khata ke ang noodles khiklai risinai noodles khikla sam pore bo 4-5 minutes rok ke no munai noodles rok bo bese almost jab nang kha so azakane bol khati ko khata bung ka mix khaina so khe duita by mix khaina ya so sakang first oil by mix khainai ebar sising mala thong chuk sa thama je kisas marak siwo rokai second mosla so mosla rebekhe ang mix khai tongka mix khaiba man pore ang norok no try khai phunuk nai norok nai tongdi norok no ang try khai phunuk nai chai phunuk nai bahaya taste rok thode thok ya norok bujudin so tabung gang ke ang taste khai nai bahai thogo motamoti thogo